बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की इस प्रेस ब्रीफिंग का मकसद दो रीसेंट ओवरसीज़ विज़िट्स है। एक जो कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की एक स्पेशल मीटिंग हुई रियाद में, जिसको लीड किया प्राइम मिनिस्टर साहब को इनविटेशन थी, मुझे भी इनविटेशन थी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे डेलीगेशन के साथ वहाँ गए। और एक वो है, दूसरा जो 15वां OIC का इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हुई है गैम्बिया में, तो इस हवाले से आपसे फैक्ट शेयर करेंगे। तो ये है कि जो रियाद में जो मीटिंग हुई उसका जो उनका जो थीम था वो रीडिफाइनिंग द ग्लोबल हेल्थ एजेंडा और फिर ग्रोथ एंड एनर्जी क्लाइमेट चेंज वगैरह था। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ काफ़ी कैबिनेट कॉलीग्स भी थे, मैं भी था, फॉरेन मिनिस्टर साहब थे, पावर मिनिस्टर थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। काफ़ी यानी भरपूर हमारी पार्टिसिपेशन थी। और जो इक्वल आपने सुना होगा और आपको हम श्योर पता है, जो इनफॉर्मल गैदरिंग जैसे कहते हैं, इनफॉर्मल गैदरिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक लीडर्स इक्वल, तो उसके 4 थीम्स थे। दो जो थे वो ग्लोबल सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एजेंडा के ऊपर एक था, और एक इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांसमिशन और ट्रांजिशन के ऊपर था। वो पाकिस्तान की उन दोनों फोरम्स में मैंने नुमाइंदगी की। PM साहब ने ख़ुद जो है वो रीडिफाइनिंग द ग्लोबल हेल्थ एजेंडा और ग्रोथ के हवाले से दोनों फोरम उन्होंने अटेंड किए। और हमारे कॉलीग फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फिनटेक और क्लाइमेट चेंज के हवाले से उन्होंने, तो चूँकि वो शेयर्ड और डिस्पर्स पूरा प्रोग्राम काफ़ी होता है, स्प्रेड ओवर डिफरेंट ग्रुप्स। तो इसके अलावा जो PM साहब की जो मीटिंग्स हुई बायलैटरल, उसमें PM की मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ और फिर MD के IMF के साथ, प्रेसिडेंट इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ और बिल गेट्स के साथ हुई। आपको पता है कि बिल गेट पाकिस्तान में पोलियो रेडिकेशन और वैक्सीनेशन के हवाले से काफ़ी कॉपरेशन मुख्तलिफ अदवार में करते थे और करते हैं। PM की इसके अलावा जो मीटिंग्स हुई, जो हमारी बायलैटरल सऊदीज़ के साथ जो एक प्रोसेस चला रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में, जब वज़ीर आज़म साहब 2.5 दिन के दौरे पर गए, वो हमारी बाय द वे प्राइवेट विज़िट थी, लेकिन उम्रे की वजह से। लेकिन उसके अलावा जो उस वक़्त जो मेन डिस्कशन हुई कि नई गवर्नमेंट आ चुकी है और हम कैसे एक दूसरे को इंगेज करें सीरियसली, ताकि दोनों मुल्कों में इन्वेस्टमेंट के में फ़रोग आए और साथ साथ ट्रेड जो है हमारी वॉल्यूम उस पर बेहतरी की जाए। तो उस हवाले से आपने देखा कि जो ही हम वापस आए तो ईद के फ़ौरन बाद उनका एक बड़ा एक भरपूर डेलीगेशन आया उनके वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में। यहाँ वो काफ़ी डायलॉग हुए और वो सिलसिला अब वेफ पे भी जारी रहा। जब हम गए तो हमारी मीटिंग्स में प्राइम मिनिस्टर साहब की जो हुई, वो सऊदी मिनिस्टर फॉर एनर्जी, सऊदी मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, सऊदी मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, उनका जो गवर्नर सेंट्रल बैंक है सामा, सऊदी अरेबिया मॉनिटरिंग एजेंसी जिसे कहते हैं, सऊदी मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, वाटर एंड एग्रीकल्चर, और सऊदी मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग, और लास्टली सऊदी मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारी जो यानी स्पेसिफिक पाकिस्तान स्पेसिफिक ये मीटिंग्स थी कि जी हम एक दूसरे के साथ जो कॉपरेशन हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस ने रमज़ान शरीफ के आखिरी जो हमारी 2.5 दिन की विज़िट थी उसमें जो कहा था कि हम बड़ी जल्दी और बड़ी तेज़ी के साथ इन वेरी फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर काम करेंगे, तो ये उसी का नतीजा था। और आपने देखा कि अभी उसके बाद एक B2B यानी बिज़नेस टू बिज़नेस डेलीगेशन जो है बिज़नेस के लिए, वो एक डेलीगेशन सऊदी डिप्टी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर लेके आए। परसों रात मैं तो गैम्बिया से उस वक़्त मुकम्मल करके ट्रैवल करने वाला था पाकिस्तान के लिए। तो ये डेलीगेशन भी बहुत ही
डिटेल्ड एग्जॉस्टिव इनकी कल इंटरेक्शन हुई, जो मुझे आज प्राइम मिनिस्टर साहब की सुबह कैबिनेट मीटिंग में ब्रीफिंग दी गई, और वो काफ़ी यानी खुश थे और काफ़ी इम्प्रेस थे कि पाकिस्तान, क्योंकि हम थोड़ा सा स्लोनेस की वजह से भी मशहूर हैं, लेकिन जितनी फास्ट ट्रैक रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे से अब तक जो मामला चल रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान मैं समझता हूँ अगर इसी स्पीड पे आगे चले तो इंशाअल्लाह हमारी काफ़ी हद तक फ्यूचर इंशाअल्लाह रोशन हमारा मुस्तकबिल होगा। इसी रियाद के ट्रिप में जहाँ हमने मेन वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम और इगवल की सारी पार्टिसिपेशन की और प्राइम मिनिस्टर की, उसके अलावा मेरी जो तीन वहाँ इम्पॉर्टेंट बायलैटरल मेरे हुए, एक सऊदी अरेबिया के फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ, दूसरा मलेशिया के फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ, और जो सेक्रेटरी जनरल हैं डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन DCO, तो ये तीनों हमारी वहाँ ये जो मीटिंग थी वो बहुत ही बड़ी फ़ायदेमंद और भरपूर फ्यूचर डिस्कशन थी कि हमने कैसे आगे चलना है। तो मैं समझता हूँ कि जो जितनी पाकिस्तान की डेलीगेशन में नुमाइंदगी थी, जिसमें SIFC की भी जो हमारी एक नया सेटअप है, पिछले साल आपको याद होगा कानून के ज़रिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी थी और जिसको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लॉ के अंदर रखा गया है, वो भी मैं समझता हूँ कि सब ने अपनी भरपूर जिम्मेदारी निभाई और उसके डिविडेंड्स अल्लाह के फजल व करम से नज़र आ रहे हैं। फिर इसी तरह जो अगला इवेंट था वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के बाद, वो रियाद में था, और वहाँ 30th जो आखिरी दिन था यहाँ वाइंडिंग अप का, और जो कि सारा समिट वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के बाद जो वज़ीर आज़म साहब की सऊदी क्राउन प्रिंस से मीटिंग हुई, और उसमें भी ये तमाम चीज़ों का अयादा किया गया कि हमने इंशाल्लाह मिल के फास्ट ट्रैक पे काम करना है। तो 30 को सेक्रेटरीज लेवल की जो OIC 15वां इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस थी गैम्बिया में, अफ्रीका का मुल्क जो गैम्बिया है, उसके हवाले से सेक्रेटरी साहबान की जो मीटिंग ऑफिशियल्स मीटिंग 30 को थी और फर्स्ट को थी। हमारे सेक्रेटरी ख़ारजा और उनकी टीम वहाँ रियाद से सीधी पहुँच गई, और सेकंड एंड थर्ड को जो कि उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इस इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस जो होती है जब भी, तो 2 दिन पहले जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है वो तफसील के साथ सारे काम को डिस्कस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, और फिर ड्राफ्ट जो डिक्लेरेशंस होनी होती हैं और जो कम्युनिके इशू होना होता है उसके ऊपर तैयारी करती है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। तो पाकिस्तान की ज़ाहिर है मैंने नुमाइंदगी की 2 और 3 तारीख मई को बंजोल गैम्बिया का जो कैपिटल है उस वहाँ, और वहाँ भी भरपूर जो है ममालिक जो 57 कंट्रीज़ का ये जो एक फोरम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, वो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। और चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब की यहाँ इंगेजमेंट्स की वजह से जो 4 और 5 को समिट होना था उसकी भी ड्यूटी मेरी लगी कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना सिर्फ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर में करूँगा 2 और 3 तारीख को, 4 और 5 को जो 15वां इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस होगी उसके ऊपर भी मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँगा। हमारी जाते ही मैंने सेक्रेटरी जनरल OIC से भी तफसील से मीटिंग की। मेरे 3 मेजर एजेंडा आइटम्स थे, बाकी तो जाहिर है कि आपने डिक्लेरेशन देखी होगी, करीबन 300 से ज़रा कम 292 के करीब पैरास पे वो डिक्लेरेशन है जिसपे हमने इकट्ठे मिलकर काम किया और एग्री किया। और ये जो कम्युनिके है, जो डिक्लेरेशन है वो करीबन 3 सफ़े की है, उसमें वो उसकी समरी समझ लें। तो मेरा जो था कि एक हम जो गज़ा के ऊपर हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए भरपूर कोऑपरेशन आपस में करनी और फिर एक भरपूर अंदाज में एक फ़ैसला करना।
دوسرا میری جو ایجنڈا آئٹم تھی پاکستان کے حوالے سے وہ جو ہماری کشمیر جموں اینڈ کشمیر کی ڈسپیوٹ ہے وہ تھا، اور تیسرا جو تھا ایز اے مسلم اینڈ ایک لیڈنگ مسلم کنٹری پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جو اسلاموفوبیا دنیا میں عروج پکڑتا جا رہا ہے اور تیزی کے ساتھ بڑھا ہے، اس کے اوپر بات چیت کرنی اور انگیج کرنا، اور ان ہم خیال جو ممالک ہم سارے وہاں بیٹھے ہیں ایک کوئی لائحہ عمل تیار کرنا. تو یہ 3 میجر ایجنڈا تھے. تو الحمدللہ ہم نے تینوں کے اوپر بھرپور اپنی ذمہ داری پوری ٹیم نے نبھائی، اور یہ جو ہمارا پہلا غزہ کے حوالے سے تھا وہ اس کا جو کرکس ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہم نے، اور یہ وہاں اب پارٹ آف دی ڈکلیریشن اور کمیونیکے یہ آ چکا ہے کہ امیڈیٹ اینڈ آف انڈسکرمنیٹ یوز آف فورس اینڈ ان ہیومن سیج آف غزہ بائی اسرائیل، unimpeded flow of humanitarian assistance to the besieged people of Gaza, an immediate and unconditional ceasefire in Gaza, return of displaced Palestinian people to their homeland, accountability for the war crimes committed by Israel with impunity, the UN's Security Council to ensure immediate implementation of Resolution 2728 for cessation of hostilities, earliest resumption of an inclusive, transparent and irreversible peace process to secure the realization of the two-state solution for Palestine, reactivation of OIC Ministerial Committee on Israeli aggression against the Palestinians. Pakistan offered to assist the committee's efforts, and also stoppage of all Israeli settlements in occupied Palestinian territories and relinquishment of all usurped Palestinian properties. یہ ہماری کور ڈیمانڈز تھیں جو کہ اس وقت ڈکلیریشن اور وہاں کی جو کمیونیکے جو کہ ہسٹورک ڈاکومنٹ ہے اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی اس میں ریکارڈ ہو چکی ہیں. کشمیر کے اوپر بھی، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جی اس وقت تک مڈل ایسٹ میں امن قائم نہیں ہوگا، جو میری تقریر تھی سمٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے، جب تک ایک پیلسٹین اور کا ایشو جو ہے وہ حل نہیں ہوگا، جب تک یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک سٹیٹ کے طور پہ اس کو دل سے تسلیم نہیں کیا جائے گا، جب تک 1967 جو ہے 67 کے جو باؤنڈریز تھی اس کے حوالے سے یہ پیلسٹین واپس نہیں ہوگا، اور القدس شریف جو ہے وہ اس کا کیپٹل نہیں ہوگا. یہ ہماری کور جو میسیجز تھے وہ یہ تھے. اور اسی طرح اسی سمٹ میں میں نے کہا کہ جس طرح مسلمان ممالک جو ہیں وہ پیلسٹین اور غزہ کے لیے جو سچویشن ہے، کوئی انڈین انلیگلی ہیلڈ جو آکوپائڈ کشمیر ہے، جموں اینڈ کشمیر، وہ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی قریباً پیرلل ہے. یعنی انسانیت کے اوپر وہ مظالم جو ڈھائے جا رہے ہیں، جو انوسینٹ ہمارے بہن بھائی کشمیری کے اوپر جو مظالم اور جو کچھ وہاں پراپرٹیز اور ڈیموکریٹک چینجز ہو رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے جو کور ہماری ڈیمانڈز کہہ لیں یا ہمارے میسیجز تھے وہ یہ تھے کہ یہ جو میں اس کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی ہم نے وہاں یہ ریکارڈ چیزیں کی ہیں. Condemned surge in anti-Pakistan rhetoric and Islamophobic narratives by Indian political leaders during the ongoing Lok Sabha elections. آپ نے دیکھا کہ جس قسم کے وہ بیانات دے رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی کے کو اچھا عمل نہیں ہے. We called upon OIC to convince India, number one, revoke its unilateral and illegal actions of 5th August 2019 and the subsequent steps. Number two, halt the ongoing human rights violations in the Jammu and Kashmir. Agla, release immediately the political prisoners, human rights defenders and dissenters, including Mr. Yasin Malik. Next, provide solemn assurances that it will not change the occupied territories' demographic composition and not allow non-Kashmiris to acquire voting rights, property or residence in Jammu and Kashmir. Next, repeal its draconian emergency laws and withdraw its heavy military presence from Kashmiri cities, towns and villages. Second last, provide unhindered access to UN, OIC
and international media to report on the situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. And lastly, implement fully the relevant UN Security Council resolution and allow the Kashmiris to freely exercise their right to self-determination through a UN supervised plebiscite. ये हमारा कोर वहाँ फोकस था, कोर मैसेजेस थे. और इस हवाले से मैं आपको एक और चीज़ अर्ज़ करूं कि OIC के 11 कॉन्टैक्ट ग्रुप्स हैं OIC के अम्ब्रेला के नीचे, जिसमें एक ग्रुप है OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन जम्मू एंड कश्मीर. पिछले काफ़ी सालों में समिट जब हुए हैं तो इस कॉन्टैक्ट ग्रुप की कोई मीटिंग नहीं हो सकी, और इस दफ़ा भी किसी कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग नहीं हुई. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डेलीगेशन ने, जो मेरी जिम्मेदारी थी, हमने राइट फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग विद द यूनाइटेड अपना OIC सेक्रेटरी जनरल के साथ ये टेकअप किया कि हम ये रिक्वेस्ट करते हैं ये और इंसिस्ट करते हैं कि समिट के साइड लाइन के ऊपर ये OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप जम्मू एंड कश्मीर की मीटिंग होनी चाहिए. उसके लिए जो हमारे क्लोज ब्रदरली ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, मलेशिया है, अपना गैम्बिया इटसेल्फ और सोमालिया, कई मुल्कों से उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उनके साथ मेरी जो बायलैटरल मीटिंग हुई उन पे भी मैंने इस पे जोर दिया. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक वाहिद जो कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग हुई वो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग थी. उसमें जो उसके मेंबर ममालिक हैं उन्होंने उसको अपना अटेंड किया. सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की बड़ी प्रेसिंग एंगेजमेंट थी और उनके साथ उनके डिप्टी मिनिस्टर आए तो उन्होंने उस सिर्फ मीटिंग के लिए छोड़ा, क्योंकि समिट के इख्तिताम के नेक्स्ट मॉर्निंग ये मीटिंग जिस दिन कंक्लूडिंग सेशन था और ये मीटिंग इकट्ठी एक ही दिन हमने फिक्स करवाई. तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जो हमारी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से थी वो हमने भरपूर तरीके के साथ अपनी जिम्मेदारी कौमी जिम्मेदारी निभाई. जो मैंने अर्ज़ किया कि जो तीसरा मेरा हैसियत एक मुसलमान ममालिक में से पाकिस्तान एक बहुत ही प्रोमिनेंट मुल्क है और उसका एक वज़ीर ख़ारजा होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि मेरी बुनियादी मुसलमान इवन होने की हैसियत जिम्मेदारी थी, वो इस्लामिक फोबिक कंटेंट था. तो हमने इसको हर लेवल पे हमने इसको टेकअप किया. ये मेरे समिट के स्पीच जो थी उसमें भी उसका हिस्सा था. और साथ हमने उनको एक यानी सोल्यूशन प्रपोज किया कि एंटी सेमिटिज्म के हवाले से तो दुनिया के जो जितने सोशल मीडिया बड़े ग्रुप्स हैं वो जितना उस रिलीजन के हवाले से जो होता है के हवाले से भी वो मटेरियल को सोशल मीडिया ऐप्स जितनी है उस पर डिलीट करवा देते हैं, कर देते हैं. हम मिल के 57 मुल्क हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर कोई बदअकीदा किस्म का मटेरियल हो, हमारे होली बुक हमारे कुरान हकीम के बारे में हो, हमारे रिलीजन के इस्लाम के हवाले से हो, तो ये क्यों नहीं डिलीट हो सकता. तो आपको खुशी होगी ये सुन के कि ये भी अब इस कम्युनिके का हिस्सा है. ये माना गया कि हमें मिल के ये एफर्ट करनी चाहिए और ये सिर्फ वो क्या कहते हैं शुफ्तन इस तरह बर्खास्तन वाली बात नहीं है, ये कम्युनिके का हिस्सा है. और जो अच्छी बात ये हुई इस समिट में कि OIC के सेक्रेटरी जनरल ने अपना स्पेशल एनवॉय इस्लामोफोबिया पे मुकर्रर कर दिया है. आपको याद है कि पाकिस्तान ने UN के फोरम के ऊपर काफ़ी एफर्ट्स की पिछले एक साल में, और आपको याद होगा कि मेजर्स टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया वहाँ हुआ. UN के सेक्रेटरी जनरल ने अपना एक स्पेशल एनवॉय इस टॉपिक पे किया. लेकिन मैंने ये वहाँ रियलाइज़ करवाया समिट में और ख़ासकर काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में कि ये बुनियादी हमारी जिम्मेदारी है. ये 57 ममालिक जो हैं ये इनकी जिम्मेदारी है, इनकी यानी इस्लामी जिम्मेदारी है कि ये इसको निभाएं. तो आपको खुशी होगी कि ये फ़ैसला हो गया, बल्कि इस पर काफ़ी बहस मुबाजा हुआ कि एनवॉय होना चाहिए नहीं होना चाहिए. और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मैंने यही अर्ज़ किया, मैं ममालिक का नाम नहीं लेता क्योंकि ऐसे फोरम पे हर चीज़ पे बहस होती है, उसके प्रॉस कॉन देखे जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली इट वाज अप्रूव्ड. और जो पाकिस्तान में इस वक्त तुर्की के सफ़ीर हैं इनको OIC के सेक्रेटरी जनरल का स्पेशल एनवॉय मुकर्रर कर दिया गया है. इसकी अप्रूवल काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स में हुई और इसको रेटिफाई
جو 15th اسلامک سمٹ کانفرنس ہوئی اس کے اندر بھی سربراہان کی جو کانفرنس تھی اس میں بھی اس کو اب اپروو اڈاپٹ کر لیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. ہمیں اس کو جیسے ہم غزہ کو پرسو کرتے ہیں, جیسے ہم کشمیر کو پرسو کرتے ہیں, اتنی ہی ذمہ داری اور فورس کے ساتھ اپنی آئینی, یہ ہماری آئینی ذمہ داری ہے. وی آر اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اپنی آئینی, ملکی اور اپنی اسلامی ذمہ داری کو ہمیں نبھانا چاہیے اور انشاءاللہ نبھائیں گے. اس کے علاوہ جو ہماری جو ڈیلیگیشن تھا, میرے ساتھ سیکرٹری فارن افیئر بھی تھے اور ہمارے ریلیونٹ مشن کے لوگ تھے. چونکہ ہماری ایمبیسی گیمبیا میں نہیں ہے تو ہماری جو سینیگال میں ایمبیسی ہے وہی گیمبیا کو بھی لک آفٹر کرتی ہے. تو ہمارے گیمبیا سے ہماری سفیر محترمہ سائمہ سعیدہ صاحبہ بھی وہاں تھیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. ہمارے فارن آفس کی ٹیم بھی تھی. تو ہم نے یہ سمٹ میں تو اپنی پوری ذمہ داری کی اور ساتھ ساتھ ہم نے کونسل آف فارن منسٹرز کا بھی سارا یعنی ذمہ داری نبھائی. اس کے ساتھ موقع کو ویل کرتے ہوئے جو میں نے بائی لیٹرل میٹنگز کی جس پہ بیسیکلی پاکستان کی ٹریڈ, پاکستان کی انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے ڈسکشنز اور میوچلی انگیج ہونے کے لیے کی, اس میں سب سے پہلے پریزیڈنٹ آف گیمبیا کے ساتھ میری بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی. اس کے بعد جو ڈپٹی پرائم منسٹر صومالیہ کے ساتھ میٹنگ ہوئی. پریزیڈنٹ شی نے اپنا اسپیشل انوائے بھیجا تھا جو کہ ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو نیشنل پیپلز کانگریس ہے اس کے وہ وائس چیئرمین ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ پولیٹیکل پوسٹ ان چائنا. اور انہوں نے ہی کیم اے اسپیشل انوائے آف پریزیڈنٹ شی ٹو دی OIC. تو ان کے ساتھ ہماری بڑی بھرپور میٹنگ ہوئی. ان کے کچھ ویو پوائنٹ تھے جس کو ہم نے بھرپور سپورٹ, نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ کیری کروایا. اور وہ بہت اس پہ پاکستان کے مشکور تھے. سیکرٹری جنرل OIC میں نے آپ کو بتایا. اور جو فارن منسٹر کے ساتھ جن کے میری میٹنگ ہوئی اس میں سعودی عربیہ, ترکی, کویت, ایجپٹ, آذربائیجان, گیمبیا, نائجر اور قطر, یہ وہ ممالک تھے جن کے ساتھ یہ قریباً 12 ہماری 4 میٹنگ جو یعنی ڈپٹی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا اسپیشل انوائے وہ 4 اور 8 فارن منسٹرز کے ساتھ میٹنگز ہوئی. اس پہ ہماری موفا کی جو ٹیم تھی میرے ساتھ اور جو سینیگال سے ہماری ایمبیسی کے سارے لوگ تھے ایمبیسڈر صاحبہ سمیت, ہم نے الحمدللہ بڑی پروڈکٹیو اور بڑی میننگ فل میٹنگز ہوئیں. تو اس کے علاوہ ہم نے ایک سائن کیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کافی ممالک کے ساتھ بائی لیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشنز کے حوالے سے BPC جیسے کہتے ہیں وہ MOU بہت ملکوں سے سائن ہوا ہے. گیمبیا کے ساتھ ہمارا نہیں تھا. تو پھر یہ جو تھا MOU وہ میں نے اور ان کے فارن منسٹر نے گیمبیا نے یہ اس موقع کے اوپر کیا جو کہ یہاں پھر انشاءاللہ کیبنٹ کو ریٹیفائی کرے گی. اور یہ ہماری دوسرے ممالک کی طرح ان کے ساتھ بھی یہ ہماری بائی لیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشنز, وہاں بھی بہت سکوپ ہے. ملک چھوٹا ہے, اسلامی ہے, لیکن وہاں بھی بہت سکوپ ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے کسی اور ملکوں سے آ رہی ہے, ہمارے بزنس مین اس کا بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ یہ جو اس کا نیٹ جو رزلٹ تھا وہ تھا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پیلسٹین کے اوپر ریزولوشن الحمدللہ اڈاپٹ ہوئی کنسنسس کے ساتھ. OIC کانٹیکٹ گروپ کشمیر کے اوپر میٹنگ الحمدللہ صرف واحد کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ اس موقع کے اوپر جو 5 جو مئی تھا جس دن کنکلوڈنگ سیشن تھا ہمارا سمٹ کا, اس دن وہ بھی ہوئی. اور تیسرا جو بینجول ڈیکلریشن تھی وہ بھی اپروو ہوا. اور جو کمیونیکے تھا اس میں پاکستان کی جو ٹیم ہے, میں اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں فارن سیکرٹری کو اور پوری ٹیم جس نے میرا ساتھ دیا وہاں, اور جو سینیگال سے جو پوری ٹیم آئی تھی ہماری ایمبیسی کی, انہوں نے دن رات محنت کی اور الحمدللہ اپنا پاکستانی ہونے کا فرض نبھایا. تو میں صرف چاہتا تھا کہ میں آگے بھی میری کوشش ہوگی مستقبل میں بھی کہ ایسی کو وزٹس ہوں تو آپ کو کانفرنس میں لیا جائے واپس آ کے. جیسے میں ایز فائنانس منسٹر بھی فریکوینٹلی آپ لوگوں سے انٹریکشن کرتا تھا, آپ کو اپڈیٹ رکھتا تھا, تو کئی چیزیں آپ نظر سے گزر بھی ہوں گی, کئی چیزیں آپ نے مس بھی کی ہوں گی. تو دس از دی یعنی بریف سمری جو ہماری ورلڈ اکنامک فورم اینڈ 15th OIC اسلامک سمٹ کانفرنس ان گیمبیا. تو ود دیز ورڈز بہت شکریہ. اگر کوئی سوال کرنا ہو تو میں حاضر ہوں.